তোরাকে সবাইকে ঝাড়খণ্ডের জোহার। তো আজ খাতে তোরাকে আমি একটা কেনি লিখে আইলেন, যেটা যদি তোরা কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে তৈরি করা কিংবা গ্রাজুয়েশন লেভেলে আয়া কিংবা 11-12 तक आया तो तोरा खातिर ई कहींटा है तो जरूरी काहे कि ई कहींटा ग्रेजुएशन लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खोज पूछो। तो चला बिना देरी कर शुरू कर जाए। तो ई कहींटा नाम लगे गोपी और चंद्र, जेटा दू भाई रहत गोपी और चंद्र। तो ई कहींटा सबसे पहले दू भाई रहत और एकर एकटी बहिन रहिक, ओकरा कर एकटी बहिन रहिक। बड़ भाई कर बिहा हेल रहिक, माने बड़ भाईटाक बिहा हेल रही और ओकर एकटी बউ रहिक। दुइयो भाई एक संगे शिकार करे जात और घर घुरल पारे ओकर बहिने ओकरा के लोटा पानी दे और ओकरा एक संगे मिली मेसी के खात और इसने दिन जात। दुइयो भाई जे भी शिकार करके आनत दुओ जने जे भी पावत ओकरा नी मिली मेसी के आनंद बाटी कुटी के खात और रहत। एक दिन की एले दुओ भाई शिकार करे गेला और ओकर और माने दुओ जन ओकर शिकार करे गेला और एकटा जोगी ओकर बहिन के देखत रहे। उ जोगीटा भीख मांगेले ओकर घर आ गेल। तो जखन बहुटी ओके भीख दिले तखन ओई भीख नहीं लेले जोगीटा और तखन ओई ओकर बहिनटी के भीख देके पाठाले। तखन जखन बहिनटी भीख दिए आवले तखन ओकर बहिनटी के जोगिए हाथे धरी लेले और लेके पाराले। तखन ओकर बहिनटी जोगीटा के कहे कि छाड़ी दे नहीं एले मोर भाई गिलाई तोके आवले जीवन लेबतु, माने तोके मराई देबतु, तो हमके छाड़ी दे नहीं। तो दुइयो भाई तो और कोई के तखन जोगीटा ओकरा के ले गेले। किछुक्षण बादे दुइयो भाई घर आवला। तो उ दिन बहुटी लोटा पानी लेके बाहर आले। तखन ओकर भाई पूछलो थी कि बहिनटी कहाँ गेली। अगर भाई ने पूछलो थी डेली ओकर बहिनटी लोटा पानी लेके बाहर आले। पूछले तो कि हमर बहिनटी कहाँ गेली। तखन बहुटी कह दिले कि एकटा जोगी आवल रहे मैं भीख दिलिए तखन नहीं लेला। तखन मैं बहिनटी के पाठालिए तो धरी के ले पाराले। तखन भाई पूछलो थी कौन डहरे गेल। तखन बहिए कह दिले कि हाउ डहरटे गेल आओ। तखन दुइयो भाई घोड़ा लेके ओकरा खोजले चललो थी। कतना दूर गेल बादे बहिने दुइयो भाई के देखे पाइले, माने किछु दूर गेला तखन ओकरानी बहिनटी ओकरा भाई गिला के देखे पाइले। तो कांदी कांदी जोगीटा के कहले कि मोर भाई आवलात एबी तोके नहीं छाड़बो तू तो जीवन लेबतु। तखन जोगी कहले चाल ना आए दिन। दुइयो भाई पहुँची हेला ना, माने दुओ भाई पहुँची हेला और जोगी है तखन देखले कि पहुँची हेला दुओ भाई। तखन जोगी है धूरा मंत्र करले और दुइयो भाई सिद्ध हेला, माने दुओ भाई गिला के पाथर बनाई दिले, माने एकदम है ना स्टैचू बनी जाए सेरकम स्टैचू माने पाथर बनाई दिले दुइयो भाई के। तो जोगी छवाटी के घर आनले। जोगी माने लड़की एथी के अगर बहिनटी के घर ले आनले और निजे घरनी नियर राखे लागले और नीचे बहु रकम राखे लागले। ओके हिंदे बड़ भाई बहुटी एकटा बेटा एले। हिंदे एक बड़ भाईटाक बिहा हेल रही तो ओकर एकटा बेटा हेले। तो छवा बाढ़े लागल, छवाटा खूब बड़ हेले। तो गाँव छवा संगे देखा तोरा यदि बड़ हेबेन तो गाँव संगे छवा संगे खेले जाबेन। तो ओकर बेटाटाओ गाँव छवा संगे खेले जा लागल। तखन लोके कहलो थी कि हे बिन बापे छवा रे एरम कह के माने चिढ़ा हल थी कि ओके सबिनी हासी दियल थी कि ए बिन बापे छवा रे कहीं ओकर बात तो पाथर बनी गेले। तो एक दिन कि एले कि गिदरटाई अपन माई के सुधाले मोर बाप कहाँ हमर बाप कहाँ आई पूछले अपन माई के। तो माए ढेर दिन तक बापे के बातरा नहीं देख कर दिल। आखिर मान नई एक दिन कहले जे तोर बाप उदेश गेल रो और एखनो तक नहीं घुरलो, माने तोर बाप रोलो उदेश गेल रो
আর এখনো তক নিয়ে ঘুরলো। তো বেটাই ভাবলা কি অপমান লে বেশ তো মরলটাই ভালো এমন করলেই। আর মাইকে জিদ করলে মানে কি আমি যাবো বাপকে খোঁজার লাই। তখন মায়ে কই দিলে যে তোর একটি ফুফুরও ওকে একটা জগিয়ে লে পাড়ায় রই, তো অগর পিছা করল গেলা আর এখনো তক তোর বাপ আর কাকা নি ঘুরলা কই তোর একটাই ফুফুরও হলো। তো ওকে একটা জগিয়ে লেগে পাড়াইলেই তখন তোর বাপ আর কাকা গেল তো এগুলো তখন নাই ঘুরলো। তখন বেটাই মাই বাপকে কাকাকে পিছাই যায় জিদ করলে, মানে বেটাই মাই বাপকে মাইকে বাপে কাকাই পিছায় যায় মানে করলে আপনার মাইটিকে জিদ করলে কি আমি যাব। তখন ছোয়ার জিদ তো ছোয়াক তো জিদ, তখন মায়ে হার মানিকে কলেই ঠিক আছে যায়। তখন একটা মায়ে ওকে ভুখে কর লাড্ডু আর একটা পিয়াসের লাড্ডু বনায় বিদায় করলে, মানে ওকে একটা পটলি ওই না যেটা পুরানো জামানে দিয়ে দিক তোকে বনাইকে দিলেই কলে যাই রাজা রাস্তায় ভুক লাগতো তো খাবে। তখন ওই যাই লাগল তো ওকর কিছু দূর গেল বাদে ওকর খানা টানা সব পুরাই গেলেই তখন ওই সচল সে একর বাদে ভিক না মাংলে নাহি এতে। তখন ওই আগু যাই লাগল আর ভিক মাঙ্গি খাই লাগল। তো ভিক মাঙে খাতে তোকে গীত গাওয়া যেত, তখন ওই কিছু কিছু গীতও গাওয়া লাগল আর আগু দিকে বাড়া লাগল। ছটি কি দেহু মাহি আরোয়া কাচা আর মাহি ঘিউ মুং দাঁত মর পুতা গোপীচন্দ্র দেশ বিদেশ যায় আর গইকে গীতটা গাওয়া লাগল। তো গাওতে কি এলে একদিন উ গাঁওটা উ পৌঁছি গেল জনটাই অকর ফুফুটিকে জগিয়ে আনর রহে। তো ওই কি করে তল জন গাঁওটা যায় তল খাই তল পাওয়াই তল ভিক তো পাওয়াই তল আর রাত হয়ে গেলে ও গাঁওটাই ছুটি যায় তল। তো ও আপন ফুফুর গাঁও পৌঁছি গেল। তো যখন গীত গাওয়াল তখন হুমাক লোক পৌঁছল ঠিক সব লোক জড়ো হল ঠিক কাইকে খুব সুন্দর গীত গাওয়াই তলয় একদম অগর গীত শুনিকে বহুত লোক জড়ো হয়ে যাল ঠিক খুব সুন্দর গীত গাওয়াল। तो अगर फुफू जोगिक डरे कबू नहीं घर से बाहर आली मैं तो उ दिन उ सবেক संगे आवली कि मैं तो उ दिन की एली कि सबिक संगे आवली। सबिनी कोलती बाबू गीत गावे ना तখন ওই গীতটা গাই দিলেই দেহু মাহি আরুয়া কাচা আর মহি ঘিউ মুং দার মর পুতা গোপীচন্দ্র দেশ বিদেশ যায়। তখন সবিনী তো গীত শুনিকে রিঝে লাগলো ঠিক কিন্তু अगर ফুফু গোপী চন্দ্র নাম ধরলা তখন বুঝে পারলে যে हो ना हो ই মোর দাদাকে ছোয়া হেকে। अगर ফুফুটি বুঝি গেলে তো রায় থেলে তখন ছওয়াই বাসা লেলা। তো ছওয়া তো জন গ্রামে রায় থেকে যালে ও গাঁওটাই রহলে তো ছওয়া ও গাঁওটাই রহলে। তো রাতে ফুফু আইকে ওকে বাতরা কই দিলে আর খায়েক দিলে ওকে কই দিলে কি তোর বাপাকে থিয়ে গেলাও আর ওকে খাইলে দিলে। তো ওকে খাইলে দিলে তখন ওই কলে কি চালে ফুফু তো আমার সঙ্গে আমার ঘাড় চালে। তখন ওই কই তো ওর ফুফু জানো লেক যোগী কর ডর। তখন ওই কলে কি তোর সঙ্গে নাহি যাবো नहीं तो ওই আমাকে মরাই দিতে মানে আমরাকে দুজনকে মরাই দিতে। তখন ওই আপন ফুফুকে কলে কি আচ্ছা ঠিক আই তই ফুফু তই মোকে एगो बातरा कहो सेटा तो जोगी के पूछबसी। तो जोगी के पूछबसी तहन कोई ठीक है तो जे बिहान এটা पूछबसी तो कि जे तुम बिहाने जास আর সাঁঝে ঘুরিস তো তোর জিউটি কাহা ছাড়িস কই জিউটি তুই কাহা ছাড়িস। তখন যোগী কই দিলে কি হাড়িক পেন্দায় রই গলা। তো 10 दिन कोले 10 दिन तो 10 মানে पहले दिन पूछले तहन कह दिले हाड़ी पेंदाय। फिर घुरी दिन पूछले कि झिउटी तो कहाँ रखिस तहन कहले से आज करा चूल्हा कर आछिए। तो तीसरा दिन पूछले आज कहाँ रखलास तहन कह दिले बाँसे झुड़े। तखन छोआटाई बातरा पावला कि माने एगो बतर पाइले। तखन गाँव के पासे 3टा बाँस जुड़ रोले माने गाँव के पासे 3टा बाँस जुड़ रोले। तो निशे कर सज नजगल रहे। तो छवा पास जाके बाँस गिला के कोले जदि तुम मायक बापेक बेटा हेकस
তো একটা বাঁশ নবে কই তুই মায়ের বাপেক মানে মাই বাপেক বেটা হেকিস তো বাঁশটা নয় তো একটা বাঁশ নলে তো আমি বাঁশটি কী করলে ফাড়লে তো কনহনি পাইলে ফির দশটাই কনহনি পাওলে তো তিসরাটাই নেওয়ালে আর ফাড়লে তো একটি ভেঁবা পাওলে মানে আমরা কই না ভেঁবা একটি যে ঠিক নেই উড়ি বলতে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে তো সেইগুলাকে পাওলে তো ভেঁবাকে ধরিকে ওই তখন ভেমাটিকে পাইলে তো ভেমাটিকে ধরি লেলেই আর ফুফুক পাস চলি গেল আর ফুফুকে কলে চালে একর বাদে তুই এবার তুই ঘাট চালে তখন ফুফু যোগীকে রাগ জানোই তো লয় তখন কলে বেটা যোগী আওলে দুইও ফুফু বেটাকে মারি দে মরা তো দেখে তোর বাপেক আর কাকা ধুরা মন্ত্র দেইকে ওকে সিদ্ধ করে দিলাম মানে ওকে পাথর বানাই দিলাম তো সেটা খাतिर তুই চলি যাই তখন যোগী কনহনি বগড়াতো তখন সবাই জিধে ফুফুকে যায় জ্বালায় সেরিয়ালি মানে কই নাই তোকে যাইলা তো ফুফুটিকে পুরা করলেই তখন ফুফুটি সবাই জিদ ধরকে আমি যাই লাগলি দুইও ফুফু বেটা চললা গায়ে ডহরে হিন্দে অল্প খিনু কুछ যোগী ঘাড়াওলা তখন ঘাড়া দেখো ভাবলা ভাবালা মানে দেখলে নাকি আশেক পাশেক লোক বুঝলেই তখন লোক কই দিল দিক সে গিদারটা মাঙে আইলো গিদারটার সঙ্গে চলি গেল তখন পুছলো তখন কই দিলে সে অগিদারটার সঙ্গে চলি গেল তখন ওই আচ্ছা কোন ডরে গেলে না এ ডরে গেল তখন ওই ডরটাই তো কিছুক্ষণ বাদে কি এলে সে এক অকর পাস কাছাকাছি পৌঁছা গেল তখন ফুটনি কই দেখে বেটা তুই এখনো চলি যাই নাই তো ওই তোকে মারি দিত তখন ওই চালে जिसी पास पहुंचा काছাকাছি তখন ওই ভাবাটিকর একটা ট্যাঙ্ক টুনি দিলে তখন দেখলেই সে যোগীটাকর একটা ট্যাঙ্ক টুনাই গেলে কিছুক্ষণ বাদে অল্প আগু পৌঁছল তখন আরেকটা ট্যাঙ্ক টুনি দিলে তখন ওই বুঝি গেল যোগীটাই কি একর পাশে আমার জিউটি আহাই তখন আমি কই বেটা আমার জিউটা লিস না তুই কহে তোকে কি চাই তখন আমি কইলে বুঝলে না কই হ্যাঁ বেটা কহে তুই কি চাই তখন কইস আমার বাপকে আর কাকাকে যে তুই পাথর বানাইলা সিদ্ধ করলা ওখানে ঠিক কই দি তখন আমি কি করলে কর কাকাকে আর বাপকে দিলে ঠিক করি তখন যেসি ওর বাপ কাকা ওর পাশ আইলো ঠিক ওই ভেমাটিকে দিলেই গোষ্ঠীকে মরা তখন সাধু মরি গেল আর ওর বহিনটি মানে ওর ফুফু কাকা আর বাপ তিনো ঘর চলি আইলা আর খুব সুন্দর আনন্দ से রয়ে থাকলা তো কয়টা এতনা বড় রোলে মিলে তোর ভিডিওটি কমেন্ট এই কয়টা তোরাকে করতে লাগলো।